আজ যখন আমি তাদেরকে বেড়াচ্ছি তারা কি দেখি এরা কিভাবে ধরে দেখছো? इधर आया আসলে পেঁচে আছে না গাছের মধ্যে রিস্ক নেওয়া যাবে না তো। না না ওই যে খাইছে দেখছো এই যে এই চালের মধ্যে উঠে আসতেছে এই চালে উঠে আসছে टीना पे जा रहा है। হ্যাঁ টিনা মে খাইছি সেজন্যই ও এরকম চুপচাপ আছে ইঁদুরে খাইছে পেটের ভিতরে আই তুই কি খাচ্ছিস না বল মিষ্টিকে এই যে মুখটা কিন্তু তোমার সামনে वो खुद पीछे এখানে রাখা হয়, এখানে রাখা ওই ছেলেটা করতেছে ভিডিও ওটা দিয়ে দিও না ওর কাছ থেকে হয়। নিয়ে সরো, হ্যাঁ বাবা সর বাবা তুমি সরো না, তুমি এখান থেকে সরো, তুমি এখানে রিসিভ করো। इधर आ गया, इधर मुंह आ गया। फोन कर रहा है নিচে থেকে সরো, হ্যাঁ দেখে দেখে ভাত ভাত ঘুরে দেখছে ভিডিও করতেছে তো এই যে ওই যে খাচ্ছে দেখছিস কিছু খাইছে ঢাকায় নিয়ে যায় একটু, তারপর ঢুকে যাবে না এদিকে এদিকে নিচে। কালকে থেকে দাঁড়াচ্ছে আমাদেরকে সামনে যাস না এই তো হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে পুরো ইঞ্জিন খাইছে যা একটা বস্তা নিয়ে আসো তো। चल ना गाड़ी में। নিমাইয়ের বড় ভাইকে নিমাইয়ের বড় ভাইকে বিশ্বরূপ মা যখন দুটি সন্তান হারিয়ে ফেলে মায়ের বিশ্বরূপ পৃথিবীর যত দুঃখ মায়ের সহ্য করতে পারে কিন্তু কখনো কোনো মাতা সচিদেবী যখন দুটি সন্তান হারিয়ে ফেলে একদিন মা কি করেছিলেন काटने वाला नहीं है। कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। दादी से वो ले मार देगा बंद कर चल पकड़ मत। हाँ दोस्तों ये है इंडियन रेड स्नेक, जिसको हम लोग धामन भी कहते हैं। तो ये कुछ खा के आराम कर रहा है, तो किसी का घर में था, तो इसको अभी हम लोग रिलीज करने आए हैं। क्योंकि इंडियन रेड स्नेक को किसान का दोस्त भी कहा जाता है, हिंदी में धामन, बांग्ला में डारस कहते हैं, और कहीं कहीं नॉर्थ इंडिया में इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। तो इसको हम लोग को अभी रिलीज करना है, क्योंकि ये कुछ खाया हुआ है, कुछ उगले नहीं, इसको आराम से रिलीज करना है। काफ़ी प्यारा सांप है, देखिए
और बहुत ही हेवी लेंथ का है, अभी अभी यंग है, तो इसका लाइफ बहुत ज़्यादा उम्र हो, लंबा हो, यही कामना करता हूँ। अगर सांप दिखे तो सांप को मारे नहीं, सांप से दूर रहे और जो है एकदम एक्सपीरियंस रेस्क्यूअर को फ़ोन करें और सांप को बिल्कुल मारना नहीं, और सांप का नॉलेज ना तो सांप के बगल में भी ना जाए, नहीं जा रही है।